graduation sa NSTP CWT sa Candelaria Institute. So guys, kauban ako ang seminarista nga si Brother Priscillas, usa sa mga instructor sa College Department sa Candelaria Institute. Department heads, ladies and gentlemen, hello and good morning. Nagkakaisang sambayang tumutulog sa paglilingkod sa bayan. That is how I define NSTP. Compassion, teamwork, service-oriented, and resilience. These are some of our core values that we want you to ingrain in you. By implementing the National Service Training Program as required by the CHED under the Republic Act 9163, these values we want you to possess are made manifest through this program. You reach this point by completing a number of tasks that you encountered before this day, right? You participated in community service, tama ba? Na-community service mo wala? Yes. You have your in-app drive campaign. Na-review mo wala? Kapilaman mo ng limpyo. Kung asa dapat mo ng limpyo? Ha? So, si Ira Ma'am. Okay. And also, you have your tree planting. Kapilaman mo ng tree planting? Pila ka po kinyong natanong? Kung asa dapat? Daghan? Okay. And of course, you also have your symposiums. Now, these are the activities I also encountered. So, the same with you, naka-NSTP po ko. Diba? And I really love the experience joining the NSTP. Why? Because I am the human bargaining. Pero ako naka-experience, naka-experience pa po diya, Fiesta? Wala. Pero during that time, we experienced that kind of activity. So, nahimo kayo doing more. So, daghan pa mo pwede mahimo. Kay a lot of people. Thank you for the inspiring message and welcome message, Ma'am Love. And now, let's proceed. Okay, thank you very much. So, ako ang present ko. Pinanggat ng student. Okay, so I, Mr. Max Canino, in my capacity as NSTP coordinator of our beloved CITCI, I present the candidates for completion of NSTP and the component of Civic Welfare Training Program for the school year 22-23. So, palihog tindog ang arong tawagon, 8 ka mga lalaki. So, 39 ka mga babae. So, muna yung atong mga candidates for NSTP. To our Dean of the Teacher Education Department, our 47 candidates for completion are ready for the recommendation. And 39 females, with a total of 47 NSTP CWT's candidates for completion. Our school president, Reverend Senior Fabrice Colon Jr., our 47 candidates are now ready for your confirmation. Once again, good morning. On behalf of our school president, Reverend Senior Porfirio C. Colon Jr., I, Ms. Maria Labelia J. Torregosa, academic head, as authorized representative to confirm the candidates for completion of NSTP under component of Civic Welfare Training Program for the school year 2022-2023. There are 8 males and 39 females with a total of 47 NSTP CWTS candidates.
and by the power vested upon me, I confirm you graduates. Beltran Mark Japet Lagsana. Canastra Jezabel Ibanez. Canoy Shane Gwinnett Betono. Colon Stephanie Shirley Sahon. Colon Enriquez Sandy Sanda. Esmeralda Recomay de los Santos. Inso Jessa Monica Cecilia. Lástico Ernest Casquejo. Leones Jesseline Buyo. Lovino Mario Jane Payas. Luntayaw Elaine. Macas Julissa May Corumba. Magsayo Barjan Johan Lupa. Malapusan Reka. Minautan Christian Abogado. Monggaya Christian Day. Manilano Tony Berto. Monte Alexa Rimar. Abogado Nita Lukaya. Kiri-kiri Yamei Nasta. Ricardo Jane Rose. Remoluna Stanley Gomez. Salvosa Isaya Serastre Novi. Sereneo John Dexter Rayon. Sombrero Julia Joy Alvarez. Santiago Giovanni Piloto. Torres Colina Imusa. Cubas Senape Alaska. Vargas Marquez Capilla. Marial Arabella Reyes. Ganus Rochelle. Daniel Josma. Congratulations, NSTP competitors. You are now registered. Hindi may bawaan, hindi na ito na baboy ko mga activities. By the way, salamat no to our students sa inyong ihatag na effort para sa inyong NSTP. Katong isulti kayo na ni ma'am na naka-experience po ko siya sa inyong NSTP during her college first year, no? Of course, ang makakuha magigiling NSTP is first year. Tapos kung nakakaibagsak, sigurado ginawa ko pagka sa sunod na tuwing. Kiling inyo ang sulukoon, si Sir Max ninyo, ang akong naagian iling NSTP. Ano mo makabalo? I was reserved. So, dili NSTP ang naagian ko dili advance ROTC. Ang inyong naagian, kaning inyong bungay-bungay, wala na sa amo. Kaya ito, no? Swerte sa pagkakaroon. Kaya ang inyong NSTP, bungay
bungay inlo pero sa amo ang atay as advanced ROTC officer gamit yun yung armas, tinuod nga armas, tinuod nga training aron lang yung tao makaabot ng ranggo. Napo yung mga kauban natin nga sa atong Region 13, daghan po siguro yung mga STP coordinator na kaparehas po siguro na po, no? Nga official po sa Armed Forces sa Reserve Force. No? Then, dinaputas ko, no? Alang sa kasayuran, sukad sa pagsugod sa atong NSTP way back September 22, 2022. Nahimo na to ang orientation, activity na to sa NSTP. And of course, natay symposium na nahitabo. Comply na to, no? Ang barkada kontra droga. First, no? Symposium na nahitabo na to sa atong NSTP. Pero di lang kay kamo ato ako nagkanta ko ato no apil ang high school. No? So in October magdumdum lang ko sa inyo ang grabe init. Mo to ni ma'am no naka-experience sila ka ko naka-experience ko mo sa October po na to na natay community clean up no in preparation sa ato ang school foundation. So buntag pa sayo no anto ni abot na kuan yung social gutom naman siya yung manong ni nato mawawa to sa eskwelahan no ya ako uban nga taon kadumdum ko wa magdago nga naginibutan nila sa ilahan kuan sagbot diretso nya nagtuo siguro sila nga bato na to ang gunita dahil to tae na sa iro no so pareha po ta ato naka-experience kini inyo ang coordinator kapataka na po mo dito kay yung bato labaw no so forward ta sa atong buwan sa November, nahuman po na ito atong training, katong safety incidents, no? Katong dito sa Camber Court. Ang nag-atima na ito ang atong CIR. Of course, ang report ang atong taga-CERT na ito, Modern Emergency Response. And November, di po na ito kalimtan. First, tree planting. No? So, kung ano yan nakita mo ng ma'am, no? Ganyan siya. Pagka January, another na po, clean up. As per request by our local government. In preparation po para sa pista. Nangadlaw na po ng upan, gikan Juan Santiago, inabot na po din eh. Gikan o Magallanes, sa iyo pinitawag sila. Ang tagagabot barang, pero tiglitagi kayo. Okay, so sa February, starting na po sa atong second semester, na po inahita po na ito na another po no, nga orientation. No? Then, pagka-March, hindi magbaka na. Diha na nagsugo na itong community engagement. Katungin nyo ha. Nalukoy mo ninyo at tuloy kay pagka-war mo yung dagway sa inyong mga barangay officials. Ha? Pero, maginaan na itong ban. Maginaan na itong activity na to, no? Then, another sa March, naapon tayo symposium. Gihapon, no? Sa itong Fire Prevention Month, conducted by our Bureau of Fire, Cabanaturan City. O ikaduha, naghibo po kung akong kaugalingon. Kaya naamang po sa atong activity ang safety education. No? Okay. So, and pagka-Abril, another na po. Hindi ko na ito mapansir. Kapilang ulit ang pre-planting. Yung po kung gusto may gusto nyo, kalimahon na ito kaya para makurot niyo na ito 1 million trees. Yan, nagpasalamat po sa Agata Mining Corporation. Okay, ang ilang ihatag ng mga siblings kung ano dapat nila ito dito. Niya, abot sa 5 years, 6 years, may ito na lang mga kanang mga tao diha sa CI kami mo nagtanong anak.
Pareha po na sa mga estudyante po na ako kanina to, puli-puli rin kami, NSTP, coordinator. Na ako yung mga tanong na nito ng mga kakao at pag-iingon ninyo, ay natanong na mo ato nga, hindi mo ito sa among mga estudyante. Abot, asa na sila karon. So, muna yung taon, no? 5 years from now, ingon din mo nga kanang kahoy, kami mo na tanong. Hindi mo makalimot. And, pagka-April, ihapon, nakita na ko nga nakasambit na tanan sa ilahang major activity. So, i-apply na dahil mo na ako for serial number. Kung kaluyan si Ginoo, na-aprobahan for 2 days. Iyak kayo na-aprobahan na si Ginoo. That's why, ang schedule utan nato sa atong culmination May 5. Kanya kay may gamit sa atong DSTBR. So nahimo ng 6 imbis kay May 5. Anyway, yung certification dalonon pa ni Mamula, gikan patugutan kay papirmahan pa ni Father Bob. So apa, patas ko pa dalonon to karong Martes siguro magtuhan ni Ma'am. Sa inyo ang pagpaningkamot, di-ampilan pagpato o sinot, yan natin ang bilang, sigilan agwanta, no? Ngayon pa nila na napapa na akong make-up sir, sigilan agwantahan, may hapit na tamahaman. Sir, uwaw na kayo kung makikatubang sa atong barangay opisyal, agwantahan, may mao na inyong activity. So, nakuha kayo no? So, ako pasalamat ka ninyo. O, God bless. Thank you for that inspiring and wonderful message, Sir Max. And now, without any further ado, thank you everyone.